Hala nga ron, time mo nun maki-birthday, sinunduda kami garon ni birthday boy. So, da kami di balaydan. Da pa kami nagtungaw dagos JD Code habang ang prepare da. So, bago na ita, preparation and then picture. Tapos, kinantaan misunan ti happy birthday. So, happy birthday again, Mark. It's your 18th birthday. O, dito i-blow na di candle. And then, yan yung pagkain. Meron din siyang pa-cake. So, it's 18th birthday, Mark Chan. So, nagpuskul pa ni. Nag-picture taking na pa nga kakasinsin. Tapos, ni Lola na. And then, jay kapsat ko